basket long master long. Mo semtem nomo, kaliko we blokem rumia, we mi tabu, inside long house long God, and mi broke all way long to half, I stop and up because him down. Now ground and mi sek, more big fella stone only prok, long very ground all grave only open, more planted dead man, we before, only man long God, only life back again. Now Jesus, he life back again, all getaya only out long very ground, only start walk about inside long Jerusalem, mo plan de man only lu Golgotha. Now captain long all soldier, with him Golgotha will behind long him, long look out long Jesus, Golgotha ya only look with ground and he say, mo only look on nan fala something, we say, only talem say. Truya hemi picnic long got. Mo ikat plan de woman long place ya, only stop stand up long way le bed, only stop look him. Only Gitaya, only been out long Galilee, only behind long Jesus, only stop given long him. Long Gitaya ikat Maria, when mi woman Magdala, mo Maria, when mi mama long James, mo Joseph, mo woman ya, when mi mama long Tuvla, pikinini long Sebedi. Now ikat one man Aramatia, and mi stop, when mi rich man, name long him Joseph. Mania tu, and mi man long Jesus, now long Saba, or long Sapa, and mi go look pilot, and me ask him long him, long he let him, he take him out body long Jesus long cross. Now Joseph, and me take him body long Jesus, he cover him up long good for la calico ya linen, we new one. Joseph ya, and me cut one new for la all long stone, we him chase cut him rere, we me long him, with him all family long him. Now he me take him body long Jesus, he go put him long holia. Now hemi rolling one big fella stone, equal long mount, long holia, long block now hemi go away. Mo nara fala Mary, woman Magdala, mo nara fala Maria, to lay stop long plesia, to lay stop sit down straight, long face, long holia, we only berem Jesus long him. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. All brothers, my sisters, faith blow you me. Some faith blow you me, Catholics, faith blow you me, and me about relationship with you me God with them, God. God will show out him through long picking long him. Faith ya and me invite him you me. But you may look very long, picking him long God. Christ Master long you me. Where you may harem save voice long him, you may follow him, you may serve him, you may want them long serve long him, you may want them long love him, finally you want them long start with him, long kingdom long him. Faithfully you may, and me ask him you may live on same communion. Communion with them, Papa, communion with them, Père, more with them, more brothers, more sisters, but you me. And long reason here, big reason here, where today back again, you may look at it through long celebration, long la passion. God, we saw him out, love long him. Long you me. Imagine him here. God and me love him you. God and me love him you. God and me love him you. And you ask him you, God, you love him me. You love him me. And me action with Christ is so him out long passion long him. And
all readings by you long today, and especially good news by you me, and me invite them long, you put eye long you, focus on eye long you, long Jesus, long focus on heart long you, long heart long him. And you look long profound love your way. God is so mad you me true long picking him long him. Time you me think about Jesus, when you take him final road long him, you go inside long Jerusalem, and me give him you me love on good, long promise Yahweh, God he make him long all people long Israel come kasem Jesus love on good long love Yahweh God and he got with them picking him long him long love Yahweh God and he got with them you me love ya Christ and me no hold him pass Christ and no hold him tight love ya emi Lego lo soy ma you me love ya God destination long him and long humanity long creation long God you me harem save and we hope say long week ya you where you start listen through long Facebook or through long radio or through long television where you go inside long week ya long encountering pour la rencontre where you look Jesus you look struggle long him you look prayer long him you look silence long him or something where important long you may long think about long week ya emi soima long you God where you reveal him long picking him long him long moment where crucial long life long him or long life long you me and me reveal him long moment mystery long big for the love with God and he got long you me look Jesus in come inside long Jerusalem all man will sing out Behemi kamol semua nem sabat Jerusalem. Christ ya, emi no kamol sem king, wa ikam long host, mo demol soldier out long hem. Gospel etale malo yumi, master lo yumi, emi kaman tablo one donkey, o yang one long donkey. Emi so malo yumi, Christ long vulnerabilité long hem. Ami vulnérable. Dieu se montre vulnérable. Ami soy ma hemia long you mo long me. Entire mi kase passion long hem. Vulnerabilité mi kama big one. Ami fright. And you shall ask him long you. Ask him. You shall ask him me. Christ, you come up vulnerable from me. You give every something from me. You empty him, you long every something from me. You give him total life long you from me. We me where me not discern or something yet. And me saw in me where Papa long you, he love him, you me too much. And St. Paul and me give him you me glimpse, and me give me wehemia and me step ahead of you me. Christ long life long hand, and me no hold him tight, divineness long hand, and me no cling long hand, and me also same way he labor long side, and you look humanity long hand, total humanity long hand, glory long hand also God, you same way and me put him long side. Will assume him, will take him in full humanity, humanness, long human. Remind him you belong talk long Saint Irenaeus. Glory belong God, man will be totally alive. So you may look today and on week where you go ya la passion.
Tout là something where important long yumi. Long yumi look, yumi observe, yumi harem, yumi listen, yumi follow. But yumi no harem, yumi listen, follow no more. Yumi discover him. God and He love him yumi. Christ today we saw him out humanness long him. And we come up weak from you. Simplicity long him. Honesty long him. He saw him out today. Even silence long him. He tell him out truth here. You or me believe that you me and invite him you me. You know have sit down no more. You must go inside long passion long Christ. From passion here and about creation, humanity, and about me too. We must go inside long him, long follow master long me. Peter, you may listen long him, and me deny him Christ 3 times. Peter and me you me. How much time you deny him Christ long life you me? Might every day you may deny him. But time foully sing out. Christ he look long eye long Peter. And Peter look long eye long master long him. And me harem save love ya we mania ikarem long Peter or disciple more yumi. And Peter he go out more he cry big one. All brother or sister, tout la thing where you want them Lego, you will with them today, and me also. You may focus him hard you me long hard on Jesus. You focus him I you me long master you me. You may enter with him long passion long him. But you may God idea long love with God and we got towards you. Focus him heart long you, focus him mind long you, focus him eye long you long Christ. Listen long him. Time he talk long you. Listen long him, time talk with them all disciple. Listen long him, time talk with them all enemy long him. And you find him long him here. Big for love with God, he got long you. Whole week here, by so much you me, Christ will empty him life long him. And he give him long you. And you may have glad long fasting with Christ, he make him walk long, save him you me. But you may that people walk long make him, you may that road long for them long week here, passion long Christ. You may follow him with their mind and with their heart you me. But them go inside long him. We share him here with Christ, we have him long life you me. Resurrection and we stop long corner. You will make him from where Christ tell him say, me serve destroying temple here along 3 days, we build him temple here back again. Life long him and we life you me. Life long Christ, full life long him. You may share him long resurrection. God, He bless him, you me long place where you may stop long him, where you may listen long him. And we follow him, picking him long him, long passion long him. Passion here, and passion of love with God, and we got long world, passion about love with God, we got long each one, long you me. God, He bless him, you me. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. You may take a small time here long tell about our needs when you may long Christ. You may ask him long listen long nature as you go inside long passion long him. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. You may think about le Saint-Père, tout ce qu'il représente pour nous. When you think about walk long him, our life long him, you may ask Christ, especially long weaker, long la passion, long him is a blessed heart, long the Saint-Père. The Saint go inside too, long passion, long master of you. Keep them faithful, long walk here with Christ and trust in long him. Together, you may pray. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. If you think about all people who suffer today, every corner of the world through long coronavirus, we attack them all get up. If a new coronavirus make them all man or lose hope, lose faith, long all get up. Christ, you start with them all get up long moment there we difficult long life long all get up. All families we suffer through long heaven. All get up we man long start with them all get up. Long last moments long get up. Christ, you start with them all get up. Together you may pray. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. One woman way fallen Christ, long faithfulness long hand, long love long hand, and me Mary, Mama long hand. Mary is so much you may fasten long faithfulness, fasten long suffering, long silence, long heart. Christ will give you the heart long Mama long you, because I follow you with a faithfulness all time. Together you may pray. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. If you think about our families, where you may long country, long Vanuatu, the families where today we got opportunity long go long look at the street from the start long way, we got access long television, Facebook. Holy Spirit will you Christ and this are start with them all get up. Encourage them all get up, long believe long all get up. Together you may pray. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. You start thinking about country where you may, where you already do belong, and new leaders belong, with the government,
Lord, you help him, Olgeta, you help him country. You choose some more leaders where you serve a leader in country along. Roadway, you no more you serve along. Roadway just, roadway good. Together, you will pray. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. And prayer, Lord Jesus, we pray we start long hard with love. We believe, tell him how long you give long with love, him here waiting, save the needy. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. La nuit qu'il fait livrer le Seigneur près du pain, au signe de sa main, le remplit de sa main. Ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut souffert pour la dernière fois, s'offrit comme victime après soir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu étant le Tout-Puissant par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui nous a élevés à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui es vivant, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de charité avec le pape François, notre évêque Jean Bosco ici présent, et tous ceux qui ont la charge d'un peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les de la lumière auprès de toi. Tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère le péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la, lutte parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici, allez dire, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang de Christ nous donne pour la vie éternelle. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Oh, du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de
back again before you may close church building with a final prayer. Take some time to parler. Thank you, Lord, everyone. You started following me on Facebook, radio, on television. We wishing every family long Yumi, long Vanuatu, sainte semaine de la passion. Go inside long week here with them, focus long master Yumi. Me want them to talent, thank you long television long Vanuatu. Donc responsable Facebook, allow me you make a time here, celebrate together. Semaine de la Passion, any 1 week where you be any important long life, long church, long life, long families, long life where you be. And you remind them you me God way He pour him out total love long him, long save him you me. Question where we give long beginning say Christ you love me, Christ you sent you love from me. On talk to Kevin want them say you go with them long week here for the master with you long passion long hair. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la bénédiction solennelle, vous répondez Amen. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il nous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressusciter. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé par la croix du Fils de Dieu, signe élevé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés,